oy muluna golle njota donc ce suna metringa voilà Québec roroti oy micro ngene monsieur le maire nga wala ke mana from mungu di senseli wala ngo fosa na wala wala ken mane Québec ro khri nan tola lignimi wala do fwali kato ana ko ona diyan ko na mu sera de be ko na mu wala golnyati ya khadi abu miskini kudo dangu wala kuna après wala foy kunkane ke man kunkane o ga golle diam binu ko wala golnyati ya wala ana fo fo seconde wala ke degel meyer wasa Allah tige ya wala o suna okiti ko me wala golnya do wala wa ke mulla Allah la nyoda lakin nang yam balle a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرع في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنين كلنا آمنا بالله والملائكة وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تحمل علينا إنسا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ana fini yogoni ko danga kudo soro ko kilu nanta kenyani kati meringa safene soro tan do ko finoya lenki jiga madawari no botunga igri okotuni oy mulla ona diga men kiniya ikamanna fonne ko kembere yan ketan ko ona diga men kini meringa ado farina ko be gir Dakar anak nyando ya kian kay jama menali ñumi akote donc awrenia confiance be godo jawaran ko naxa fo talan kefe o kontande siri o xa tigana o xa mamana xa déplacement kebe do o xa nawari accompagnement kebe xa gari deboroya o xa nawari confiance kebe xa garu tu naro xama agina gira laysu mo xa gar fereña o ga fo talan kap kebe l'équipe yi ndarma ma diga be kebe yan pour donc au botoni en général sali les règles rek agana gri pour que taxter tibo a on a tout khoto l'équipe bari sali les règles rek o sunare sali agana tango ray leri ni ono diga mon kiyani oru kenya xam xay l'équipe orang kau tiga mengkini orang kau tiga bodoh ke Jepana na tiga mengkini sertan tantu orang dikinasu kamu berkini yogoniku kunia kuberi igi finrini kefin golleke wala kuberi odi dal dome me odi dem taxum botu kundu ajjaman ngeben legi kiyeke dom Koulibaly abari ger golebe bene beri
après que les militants berti lenki ak be ñaan pour. Et donc je pense que au sunu kundu je pense que à sunu kundu ñaan nda xalé ngori kenya ci ngara to konko amotu bane su be gaire asur ke mo xonda be donc on entend dur photo on a fotala nga fu collègue mo gëri diga ben jiri oga objectif ke ngi mi gëri kebe ken ya ko tan kat mairie ngote ya anganati mairie ngote ay comme oy mu droit ngote ya ken ay comme oy mu droit ngote ya ken ay comme oy mu droit ngote ya ken parti ngote fe fotan fe soro ku beni gaere ya wote nukko nok gebe dayla ko yere nukko Macky Sall mu danga nanti soro ku jawar im wota nangare im wote kiara donc wagi gana ko xaram maawu ya gari parti liti yere o gana leftal dabato tel dabate parce que kenno yi meria oku o mu lié seré o liyanten li golle ay comme élection ke gari ni buru ngobo buru Macky di ñawdu Macky mi ngutu ne beno bokakara de beno bokakara importance yi mel kenn importance ke ga kebe kenya serebe angana dagu nok su anga gehen kenya jigi odo Macky ga golnya ko dome oda ger lay bi jigidi o sikido lay do ko batani baga di yama agami baga di yama timabe kenni ma oy miya fono duya ona fonne bari galli ngora ay comme élection ke gari ni jamana ke no ibe gari fayne ne be rangot nanti bruinge be nyane dobu kusu na wuti yere ma Bakel ma Tamba ma Dakar debe sur tay bruigante Macky Sall adi liste ni mutu adi soro mutu nanti i candidat ni no quoi mais nari jawar xale parce que ñalo intéressé Jawara mercredi awuro kati ngari wuro fina suba mercredi chopa midi alors yogudi khri adna kille ndam ati ko solution tan yamma Macky gamango ndisi solution ni mo d'accord mais bruit qui va ouvrir bruit qui maya tout d'accord merci mais solution ni mo kendima odo monsieur le maire Hamidou Koita peut-être solonger si nanti o bogo me yow o sanke me o mu dem sankun me abada ko tasu wangol nyang dome wangundal dome wano aray mutu dome on aray ke be wutu pour que jambe gari noksu aga dokite et c'est l'occasion aga yere na ka sura nanti o sura tiga ona mama parce que adi fata mandebe asigora wuro asidi alors ken tangi wuro une heure et demie Ibrahim Baba Sall adem tri kelma papuke ndaba nan taxu atna nga monsieur le maire xoram muso ko tay muso ati li pakeli e Dakar Macky man nan defar nanda ndu Macky assalamu alaykum o gëna conseil timabe ñi me nga ta ko ci papuke dan ci papuke mo ke fa ko comment se fait-il que honorable député maire ali njeexit natinali Dakar xam bana li sere maxatu ak naña man nga nay defar ni maire ni nda adver ni les 12 maires adver na soir à soir télé
an jeba dana li serena makedu vraiment moké pas ko bon après pap na no angena jigira kale mbatere kutu ko wara ken la xoma maki a certité yogo di tri après droit lightni jamana ke ko makki falle ken kamanya ade tri non do wati kille ademina ndi bay no koy jawa adi li Dakar soxba koy man na berna di xana man na berna man dal beno bokk yakar ma man ak non beno bokk yakar fi mais c'est un parti de beno bokk yakar maki mantila de berina kia bon nda digan gebe ko lanta sukomo ndiki yakundwa ngiri alors ndaga ngatele ndu wagi jexete yi dukane domo o get rencontre be su de beri aya xala maki o da rencontre de beri ayime o da soron di rencontre de beri ministre surtout maki gouvernement ki agama xirndi doke xibaar antay donc ati maki de e candidature ngir sambu yugo koyta parce que sambana meña ngaya sambu deug nonga kebe passé ngeydu sambi meydu serentanango ndiken ko mo jamake par respect pour lui parce que l'adversaire politique yani mais mpaba nyota yan et je le respecte beaucoup donc yan ci diga mo ku yogoni la te jofé Québec passé non à Kengutu ngeydu sorontel ni ngoto alors makiti irkine sama koyta mais ha sama daga falle parce que maki gerkine ar ko ngona clairement nandi i kinang ay nanti perdir parce que sondage be gerte sondage qui les savent plus de 85% Jawara à fond. Donc il manda ke kinanga nandaka iga tirdi mandanga pakati ma bere iga tirdi agiri umur to ko kini nanti candidat. Ça n'a pas d'importance que ça soit Samba, que ça soit Oumar, que ça soit Sertana ou Khadi Fatike. Au Khajunia, Samba de Fale, Baki nous dit sur Tahu, non, quel antigen, Dior notre communion, c'est important. Et en plus, il faut qu'il leur accorde Nyako. Il a perdu Diawa. Parce que, qu'il est grand tout son anti, il m'a qu'il est Samba à telle opposition. Il y a tout le monde dans l'opposition. Donc, non, aïe mer serengirdi na parti récépissé na out na kine na 15 millions kine nanta na caution to akamandaga ar caution ketuga ar kayit ni kusu debe donc il y a un document de cours de vérité depuis le 26 octobre makar ni non il y a document de cours de vérité maintenant il y a un document de jofé les qui donc maki ay ko magar keber ber kenyata an tumulina sambu ya hankawa parce que me jangen hay me tunanti arante kenyan jawa ay me tunanti ken ceret ma haraka kenyan jawa donc ci parti ko ku gatele parti ke de Benno Bokk Yaakaar ya ak taxonya ni parti Ëllëg Sénégal hôtel de Kenya mais dura sur na de parti ki ane Benno Bokk Yaakaar no xoya ay comme parti socialiste ga Benno Bokk Yaakaar no xom xobe ay comme parti tananga ana xomo ay comme appel ga Benno Bokk Yaakaar no xom kusu makiar kusu ko affaire arabi ade beri na kiri jakko tunkara na tandak tay no ko ni tan li xay igo bogeni xaragam nya ke parti to i to ko bi ga kiri certainement na tanala parce que xaraga mu
directeur général ko wala ministre ko be gat makki be wutu candidat ka be liste ne bari parce que makki antina de parce que asoko agar beno makata fo ngir kuberi nokku be brugante oui a bruga noksu asoko te nga kebe ay mani liste moto falle anakina kamanga pour que ak manala pay donc ak kebe adoro serimbu duna suitu multimilliardaire ko meñal commerçant xore yari ga jamane ke ko ar quel système me ade baraka nanta ndagite yi debe nga tawla ko bang donc digame kel kiya ngati o kontandi parce que ag bono makidi ila ilu jigidi parce que ngebe 15 millions pour mu fotal de bari document bare marampi wagi fayere document ko su fayere di su rappli to ñani kat document be erreur ngedi kita il faut signer na kini nanta andaga daga ñi mëna rappli aw pour se xira ko dangir ken igen document ko kini o photo ko igat attestation de la CDC caisse de dépôt et consignation ken to ni tirne di ngeen liste beg ma xare document bané dox it no daga quittance ke be gam ma angana déposer tay tampo ngay animé de d'accord nu mugo ngetale ngu bugu ne tirne de bari it quittance ke ban ray tangi mais ngu bugu yille créé email ni nanti en attestation CDC a fay ngati kebe maki para droit ñani ani kini ko xone narti Ibrahima Sall kan ken mo ko suy do legi or potu ndeberi odo ku veli gat do me ay ko ko mo paraybe wallahi bilata intaharatu document ni beli gi muru wallahi ito document ni beli me gi muru idi to ni metul legi ya donc ku mo paré pour élection makiga kebe mula kenya oni écrasé abeto ngene atoni écrasé oni écrasé pour iki xanan tubi ba fone parce que tapu trop abada okun kundwa wa for jawara wa for gi nat fofoti mo xari jama palé bangé igel bloqué kara à cause de quoi donc iga makuri oni écrasé lew comme ça il m'a donné poids sous terre donc digame question qui a aran peut-être nawok fo no ku beni geni domé wagi jaxate pap gay asubi ñagi jo aray iray timani peter be nga ko kenya hôtel de liste département ke wala prema salte me wor legi kebe ko ngi ati gam makori département ke bureau département ke no les conseils bénéga département ke nkienalo nyimme naro iga makori Boubacar Sidi Saro analo iga makori Hamid Jai Kota analo atme choix ni jama ndi soit tanante anger ku beni ko nchwani mkunya yallo donc digame ke sunu kiya pour qu'on a kat ku écraser ne igere fofo de ber parti kutukura ina mi ate panono parce que ok fini beno mboko yakara maki mi ane kulis ni wudu gasron cautionenti pour golle nan joppe ndisere to ko mais yogo ino aro makina xanti diana pour ati ke bane mi participer de 10 millions 10 millions ke adno koyna adno client on a un problème c'est tu es très con tu es con parce que il y a kebe ko na mangane ko na fe ngi décider ngari ni makki sutoni mais xar godé ma ko na état di nématé donc nous sommes convaincus 10 millions qui ont kiringa cash à faire. Donc, si vous avez un peu de temps, vous
Tinia de Barnel Mewata. L'Isnikou, on m'a déposé au plus tard mardi. Donc, Goleng bien Wawat. On ne dit pas, il faut qu'il y ait un on ne peut pas t'avoir, on va trouver le couillard mauvais. Mais, à nous, beaucoup de bêtards responsables de l'écrire. Responsable de Kousoud, Koubé de Gagnoma, à Soudou Nanti, il doit y avoir pour une liste de bris. Donc, liste hors de bris. Réglage la monnaie d'euro, vous voulez régler, on a une liste déposée. Au plus tard, mardi, Inch'Allah, vous avez une liste déposée. Donc, Moumoula, c'est le Korobe de Gaël, qu'il soube de Gaël. On a fait des brigades dans le comité de charge. Il faut qu'on ait une campagne qui est à la bourre de 10 millions de légis qui est à la loca. Il y a un faille qui est super dégaéré. Kharigal tel meora iso ko tenga kebe ina khalse kinay après on arrive pas makana. Merci Kali Makiata. Harkotu jagli le mendanga. Yani DJ Long yani odi jaman chukuni o family o mani o gideli o khokono o yaqu oromu oda kusukuni gille folla ke mayer no nawtier ma deben ora kusukuni ma diaspora ora kusukuni ora sukanta monsieur le maire kille dagil saho agir kebe pendi wacha agir tigamu bene ko wacha et quand nous quoi faire que comment dirais l'autre là Allah est filmé Allah est fait le format qu'est-ce qui a fait que 15 millions quittance qui a fait quittance de 15 millions OK d'accord quittance de 15 millions beaucoup gis OK le du gis beaucoup si attestation il a fait que quand ça va Badara la faini voilà donc comment dirais-je on nous la bandounia talankin fronta parce que ici la confiance n'exclut pas le contrôle madame na serenga na contrôler ou répète n'entend contenter comment dirais-je objet Québec ailleurs le coup désignation de mandataire nous sous-signe parti le Sénégal manangé Québec Sénégal Khumbene manam Sénégal be itikenga e Khumbene nan tayrini in soronya mulla populé sa honi meli iragar ni Sénégal sikingo da le Sénégal nous donnons mandat à monsieur Kile Saro né le 6 deuxième mois 1983 Marafa Moudama Chino Kimitou à carte d'identité numéro qui CNI 1 358 1988 01 226 40 numéro Kenga Igedrei 100 pour ce numéro pour le compte du parti de la commune comme mandataire titulaire pour les élections municipales du 23 janvier 2022. Khalfamba Kéhouradi voilà Kéani beaucoup hein ouais dans le pays de fait 10 millions Québec kongi o kunti wala kayit ken regat no gullo nyane wala fleur ni nyane wala fort na nyane khali bagandina na war table ke kama asu khalsin ken to ke ken khalsinya ke pete kayiti hadwari ke ken khalsinya kayit pete ke ken e gullo khafe minoni tambiani ifayerno hadi woli voilà c'est bon c'est bon et quand on vient parler on va continuer
Après, on va venir sur la Madame, on fait quelque chose qui est palpable. Madame Mani Maraga Touchené, Tanya Matan Kité, quel politique à Wacha. On te faut inventer. On te carré sur ce séminaire n'entend quel maman de Berry. Jamais, je ne le ferai pas. Parce que nous avons une entreprise, Nantiti, Garé, Harasangé, Amania. Nous avons tout le monde qui a été Moko. Kenga Dangi, qui laisse au Québec, à Kotawai, au retour de Horoku, à Dinkeni Dakar, à Gatiamina Urobe, voilà, Auro, bon, à Taïl Karaï, Ndalvi, Anganari, Fining na Yamokombe, Osunara Kodome. Oroku Benigitahu, Anda Kamanto Murundi. Et on a eu les fortes femmes de Khaïta, élection locale de Yann. Ça, c'est notre élection. Wafoni Yere, Okuyere, Jawara Wafoni. Seregoma Haga Gunyangu Danga, Agutende, Omeleya. Dimambe Araganta Gunyanga, Araganta Gutende, on le laisse partir. C'est ça la réalité des choses. Maintenant, à quel Québécois, pourquoi Makigatini ne perd ni kilé? Pourquoi Makigatini ne perd ni kilé? Pourquoi Makigatini caution de ni kilé dans? Pourquoi il paye 15 millions de caution pour kilé? Pourquoi? C'est le Souga pour Kenya n'a qu'un pourquoi il le fait? Ati, les gens là, ils sont venus là-bas, ce sont des vieilles connaissances. Madame, on peut aller quitter Yananga, on faut que vous nommer. Angana sembe kitu kotambe wala ngana sembe kitu kotambe nga fumbe imankahu ndela uanga nati no vraiment il faut na terberi na il faut na terberi mais timambe mangira gangi siki cutting na ngu non on est en politique hein comment dirais-je kendangi palle makki ogal ko khadanga arkile investi pourquoi parce que ana fanyani kile ana fanyani ajikengei ana pangei il faut pas le perdre. Parce que lui, il est au courant. Il y a un sondage qui il est à 85, quelques pourcents. Mais maintenant, il y a un sondage inspecteur général il y a un sondage in Debeli, il y a un de Palenga, il y a un Suga qui est pour le Tancheke Ado Yumutumi. Donc maintenant, Keme Suga qui est pour le Tancheke Ado Yumutumi. Bon, Yumukutami non tombe to Kube Neganti Yure Walla, Ganti Finu Kufamu, voilà, Hatangena de combattre quoi. En femme, donc le problème est quelqu'un de quoi. Donc c'est pourquoi Maki Goudoué Nantikele, Antitele. Il rentre voilà. Et pourtant, la bande de Ziguinchor, l'électorat, ça fait 5 000. En effet, mais Abla Bade, mais il est parti. Mais attends, les gars. Il est pour nous savoir où tout. Il investit. Parce qu'il n'est pas utile. Il n'a pas ici quoi. Il n'a pas quoi. En matière de politique, c'est ça. C'est parce qu'on a là qu'on a dit on dit jinte yu fili kuntu memorandi ni jamais. Soroni yele orko ila wotanga te parti au pouvoir pour na fo de bra côté yani. Il kuta mais ya sahandi. Parce que pouvoir c'est le fankan. Non. Il fankanya fanka Allah al kini. Ker kini sembe yani. Donc andi ni men nene na an kadunga ke kan nakita. An ga de sima ke ko cero bondi do jawar na ha. Sembe fanka kille sembe ani har ko ko khotbi jadu ga taxu ko har famba mais kille kemeli kunduma donc har kunya famu voilà on y est pour aux localités nia en quelque sorte makile confiance porté no kama kenno kudanga jangulango de ya yori taman cukuyi ora sumama voilà kendangen balle jama oyi tiga men kini sorobe ni kan tiga munu sans plus tarder monsieur le maire Ayere Hamid Diaye Koita oyi tiga men kini l'homme qui a fait tout pour Jawara oyi tiga men kini
assalamualaikum warahmatullah na suku ni gondo ya lemne ndo xitse sere suga golle ken ko nga suku ni sere suga falle xanga batala nan ko ni lenki aranya na yo golle sama igari ngari yare lenki ana yo golle sama nanto monsieur le maire kay an classe wala ko ba ay magar ko mo ko bo anti donc o fini nga meya o haklu nga meya wani mo gol yang don e lenki fu mbegere li sasa anor waccam patel bakela sas document ñay fay ma sas ngiden bakke anti fokk nal li foto ke xara naña 2 minutes nal li joran ko nak nke hamidou te diga men ngilo ninde nda tampille ma tanji kero fo sine anya nga fankene pour jawarda donc fankene jawarda nga do jawar na fanya fo surantere ni ma muy legre ber har ma nga ci tandu me do ko amuy legre na kem bonon du ko ta barante bonon de la lagra ngi ndak e kenya sabu nyancigi nke ne PDCA men ko kille da nga lengi kane il candidature ngom ti kille tingente nyana maire xana ko nganda nga lengi de har PDS gana candidature wutu jawara kille nganci tere ndeke laban ko nga kendanga e li xari na ken confirmer danga kille danga jawar sudanga jawar intérêt danga ro jawar nafandanga kille nga soutenir jusqu'à le quota be nganti kille anta xadem ba nga taxu e me ma xa sere sugani maremme adi menjanga adi partisan o soane na ani bane ga ken na kille jema pour aga feni mo be liya na ke akini population nga lenki nga kille nga demana lenki nga demana xumbane ñimme hamidu nga ñi mera ko murun ngare campagne be de bari ngare terendu be de bari mi ngari meni de bari kille dak aga taw inshallah rabbi ko manda kebe ga tangi corona ndur ko to o suna dema ona ngota danga ibe ya parti ibe nda parti o suna ngota danga ona ananta assalamu alaikum Assalamu alaikum marmu jama ma pense que ñu tanto ko ndan jamu am ke be yan asro de ko ngi neer kille ndana kha afata ko c'est pas aujourd'hui léegi fait har srongat ni indak le khrit lindi appelu mut aka fata ko mamundur abada ndag janken nada mamour khalar kille khiri khalar khiri haji bin khalar sanganta ngaju en kinda khiri hari ngama kita gari ngapel wala khiri dayana ti wat man samba kille na kille situl afata ko ngawati an taga segana garo ka ndga gare ko wallahi gilli atta ko sini nti kille anya mer ti jeune angar fofo bari debari aga tangan jawara ci soutien angar fofo aga tangan jawara ngampal diga mu ko welan ta su ko xana fulman ko ngem modu na affaire xabe ga ni sere min chama parce que ran jamono ko sere na bismillah sere bati gina bismillah affaire ñanda soro nga bismillah gonga soro yere fu nak ko ina na fu xana affaire sar fono ni affaire Macky Sall premier yang tiatu de verdir paquet kem sere Macky Sall wallahi ni kan di moto nga gis Macky Sall sere paquet ndo Sadio Doucouré jawarange arsamba ngari garasi ngatel ngari ni yaya jakate adin tata tantel man ando man ne men dia dina part kumbaka na affaire atiro affaire yaya khalifa tata kamal baqi arsamba donc yaya khalifa akiti affaire sur fono donc kina information bakki ni soro kille adigabe ko wallahi agar ko lemina ak risku kota be agar ko radio agati jawar tere i am ya lampani lone wallahi nga sakin to ren kam ntikile ak risku parce que tere alam alumeri e njong ko kebe
wallahi à réaliser. Donc voilà un nombre de paroles. wallahi billahi sabawai nti serembayi agana kebe ko aga deber kendo foni dangi fi gabe dangi kenci tonto kumi ha fi bari ndako ngara na ko jama ke sas gili ganni kinde je te soutien ngampale lengi ngampale ko man ngediga mbane ko nganda senyando ko nginda makano ko sere parce que c'est que ti atoy ko gume nyani ko dum te yan avec terera ari akhanon jura anawari kundayre do gumbonari kundayre do jakhenari kundayre do selingenari sesuga kebe ga mahandanari xame nyango yogono miskana yana ko mamundu agari ni ati ke xananya rek kede agri trek lay tele no agogune ada takal dikenku iga ke beru ya xamako beru fuko ada ko kan no ha jurmi sebe ga ko manga sini kun ka khado ko mari ma takal diken banna ki ga ta ko diga ke mu amaset biso dangi ida kubendo joxo ngari ba bana jexenke adi ke jexede fana ro futo ya xaru ko jaxe ida jaxe ya xaru ko futo ke ya yargan andar yargan da be anke futo ke lengi maka taxayere andar ki ta ke maka taxayere digam defo ndade maka ke futo mu manju taxay mo ro harbani ida ma foju mu da nyaaka ma xatini ida futo ndo ti ndaxu ida ma foju lo futo kam futo be taxay ganta ay gel ba sere suga utana la ngana kebelu ngati sere makno ko sere kebe ga ma xaru taxay nyandi taxay mun na fa ñane donc ngismere dilemme makno ko sere jikku bane yanga nokin tonda parce que en cours ni kile kan en tekit je le connais parce que habram me amatu ndata parti xawdal ko lenga do men o fogo be ko do men tembe parti cadre donc nan li lenki nan décider ki nan ci nga studio afata ko ko hakati be do lenki na khasuna ko biga na kenni ma har ko problème ni créé bi ni créé am mbexim ko tay wat kati at kisman na kati an kan into so han nan kan ha ko bi diga be suwaya fa ko dala kabati diga be suwaya ko di kota ni kan hakati ko diga me ke akuri kota lenki akuri hakati ni ko ni kota lenki ngisma di lemme mahkum parce que xeccen de nga srobe na xay xane yi son gonti ya xandi tien anda fo ko te wala bit parce que wante xadi le minan kit la bante sigal le magnan ki les jeunes le minan amet rampata ko fo dan ki legi examen de berni kian meter ni kian sur kian yi gambi de berni amet rampata ko donc que je le connais très bien comme mban na ma tamu diga mi ke ko yen asrop ko min ko to kane maha kum fankel tan do serena fi ban pardon nakin ken ko sadi ngatal ke bo mu mi ngata ko ngana o mu dem ñaar ko ko kontandi o mu dem o fofo do dobe ak fofo ba o fa do dobe yidi wanca nga doomu hari ma xam man compagnie sax soore a ñexin ka dan tok soore xaw fo de bari aga mu ñaa fo baani o fa ka de bari yidi aga politique donc o sare on politique ko doomu o fa xade ben do ngay yidi assalamu alaykum wa rahmatullah yani tawo tampa mamadou hamidanga alla bande juko ada su la bande yarnako angati c'est très important ko ñetti toko adi jamu ça fait une question de kilo no pour monsieur maire ngada kebe tante ko wacca suudamu
lemine do khirisa sankunde te sere su gama safe ken monsieur le maire Hamed Diaye ke safe be ko khasuda mu Mamad Hamidou ga safe be ko khadamu nesi mana kuba da ni wasene monsieur sa kompay ta ko na ma safe me fana safe ngene safe ba da ko kada waro na me doro ku khirisu be ga ta ko ne wacha il faut que tanchage no foshine botu fana fati ko diga ta kunu peut-être yi mairie ni safe imari khafude imari cikille li ngoy bani iri cikille ga goli nyanga jawara da corona kiyatu kille goli nyanga jawara ada yelli be ga da kentu fumbe ko tengga di wacce ga ko no kada serbe ga yele serbe ga ntero na kinyande me ana war golle joppe wacca odo ma le 23 janvier naka anga to barangay de on a durgoto on a memuni nanta ko barake kille ina kara yanchu tenini wona kundua kemmo ko to de bidon kota golle ni no nya jambe Allah yi mente jambante mulona kenken ntu khana ibenda jambe kha yelanga bar jawar na fanya antan na fana de ona kella bande khada gelle serbenda tine ke jawara karna atokanyata Mamadou Bakary Sakho de bu ke se fe ko jawar botu ko re nyamiri serbe ke tawe ay soro tammi bakki ga barake nyaaka ngi xarit jawara Sakho lan kalle mangana taga jawar karna tan na fa surtout jantan ona kella bande khada kekunga corona durgoto ona kille dema ngede ma ko ne rentinta parti madam parti carte wuta modin kille wo awanne saran kille ka gelli kille bodu fana be ngatewe law bari kallake ado wacana ka aga do kollu be de brodi wori mi be da parta ka kollu ko kungu ntu into nyali de bek aga na baran de et on a durgoto on a dema o suna fanga kebe ada ko yirgini garashi ati benda ti yira godoro lolu debe mairie anda gare nyako amuru ndinia kilu be ni ga ya nimu ada ko radio social ndo Facebook ni be garini ina kungara serete gili do kunga inya katere nya ina golle de borona wari ada kesu ko kadanga kha bane be kha klenga serengeno na famu serebe ga 15 millions au Sénégal président 15 millions na dépôt anda tanan candidat lon certain na 10 millions kinanga 25 millions gode mo baga jiba amo bogo ku jiba asara no ngadi serebe ni anga to duare ma bondo barkendi ina fanga yani safa kere ke bana kono jawara oye khafalle kana durgoto jambaye nyankoto woten kota lemme bulay bamu nawara kaga kiri pakal na le percentage jawaran kenyi me anaga jawara 100% nyadanga khade khimaro finga nawara ndo baraje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiani Kasamba digame ngama sumare burungala digakal kon halta wala jafodon hande dande de yetta ko jallo seeda ja wala jafodon no fiiri bismillah asabati ye jaman cukuni ne bane sutto ko ndi jam ati kengana dangi ati kille kala to woni ataga nokkusu ati kena nonnya ati jammu sako ganay nokkube ike xan nonnya ati mukke nganari ata annama xan jati kini wara ati ga nokkusu ike nonnya ati ke bireke wala idike in nonnya ati jambe xante igadi kebe ko xadi ni sigindi yakama khayya wala ati di ko
voilà tradition ke monsieur le maire on a dur khoto ke pour adama khare agar surtout caution ke dubare voilà soro beni gi yere gant yimulina ke to siri kibaru beni ganya voilà adama khare yere voilà pour wana kinandi kana Seydi Ba Pullo Barejo Pullo ñamata gacce Seydi oɗan kuyi oɗan kanda bamel bare me yani ke mel ba ñumma mo lelle me an kamuyade tigalle me wato na korosinde ne ber sele foga dolonga Seydi Ba yakara ko kente ponno yakara sugati ken yakara yayranta fodanga ta anke du korosi Seydi Ba digabe ngamma Allah digamu Assalamu alaikum salamini ndaka su koni ndaka kanta apule abambara soninke ngeten khara sunke ndo khairebe kila sa ko wakene yo ngari ti yerkebe ana terinke parce que ngana ri jama ngam demri fayin le ngobona se fe ngobona wallahi konga nke fa ban parti socialiste xirse nga sare ne nini parti socialiste kan ciare ke nyano ko madame jambene idin qobo ntin to ko bene ndo ko bayen taxaw yakaru nyan jambene de yugo oro jambene yakaru ja xar jambaye ngara xar xalsi ngara xalsi natante fosron sere holono de ben debari ono lo kolun kan debari ono o défenseur ni debari ona wolo ro duye kilisa ko angana fo debari nguko nguko mo manga sidanga di musu nato kilisa ko kana robotu nati medi bando kilisa kengale nintu nyamba kareme kiligana nya jama marari kawa kiligana nya jama marari faba debu gume gana debu gume sara alhamdulillah yani Seydi Ba haramugo wolke yakoti yakra huntay wa huntay hakkale ke anta ado kariye Abdou Ba yakam ko boge yakam ko Abdou Ba boge yakam ko voilà agar kebe ko nafanyane ona ille atallan tebetindini parce que digame nafanga e fonna nyille ya ati tambe ya tambe ko ka harmu tambe ko jambe keno kunga ngeba nte kan jambe parce que dimambe alla kebe gro taga gërri qur'an no ko nandi jambande jambe en xena yima bo kenya me ko agar kebe ko surtout c'est très important at khalsi nama qasanja pri nama qasanja o khaju ngwa kebe o kuy medini politique ne barne pour Kenya on a kilun kita on a école nin kita on a hôpital ninkita o ko khadunu Kenya kankan debe ke kan tigene asu fakanya tep yiganden ti manka de suka ke tebeke na fanka teke mo wanjan c'est pas jorbania asu to asu yigena asu ka pakka donc piradi mu sere soni nge sous piradi mu fulle sous le ciment piradi mu pambara sous le ciment o khadunga kuweni on a ngiri gitti ngardange ken khonga hôpital ngatenga la gay fonna takarwa amala Dakar gande ne ursogi ni telanker no parce que hôpital ni fait wallahi inande ne pakkel ni telanker ya hôpital fait pakkel gano kumbe halbi centre nya gano o khata ngudo kunya adu na telini kita angana gir Dakar ngar ni vite fait keteli agar kebe siro wallahi o suitu lingarin kille ke ger kebe siro o suitu wallahi o ko gir Dakar ta 7h du matin killerin ke wutu Kër Masar o kampo lakke 13h oy wawundi wallahi tallahi c'est parce que kille ne ke debari kille gan taxay kille kala tidi ke programme nangir Dakaro il lelle ine ga bakkel anta sam parce que kille ko bonon to ngeni serante ke ko seda donc o xatang pour Kenya donc asu pakanya ni sere magatiya comme on a rati indagandi den ko tikenga walla wujuni ina mbono tikenga pour sino kelki o fotana donc digameni comment dirais-je Selmat Dramé ama takko Dramé kayit ni ko ni Selmat Dramé ato ni takko Dramé takko Dramé ke galum ko xarangundi jardin d'enfant ke ato ni takko Dramé Allah bismillah na
maire ndi hono yani agana sepene igana sepene martuna ta agana matiguna tangana sepene iri sigan karaya ay matukul jatte te karante khibari parce que soni ngen jaren tani fili tani sikki ah yego ni yer tandu be sile natin sino tam do karwa pour ne ko franci angata kenke dan ten ta kontena ma kembe voilà kani Salmat Dramé ani case de tout petit Khirchenga commande aybni ma khoko OK Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala basuko mikro Islama ko kunyinde do khani e kunyinde kiani takko Dramé asuni to Kenya skati ni ko ani Salmat Dramé har le ki erreur de bari kay ci takko Dramé c'est pas grave ya to madame Boum ndak Dramé nani men ndak Boum madame Sow anati madame Sow alhamdulillah ni sigir lenki c'est la première fois nali kha khonna khultu no ngade banira ke ci dan na ko ni Ibrahima Faro tan fa ya do kille dia kala samba fay amna demba saxo o mu se fay taxo donc Allah kiti lenki nali samba wayi an khonna khultu do kille na ko e maslango do ser khoro nyangile ati takko Dramé Salimata Dramé mo di man cerenga bugo na xiron ci kitana nati pourtant sere fe kundun kari hade men bananta wallahi Allah to ngana Allah ngana composer agri numéro ngana ay wut deux numéro ani maganati 3 ndak xir ko tayo numéro yo ati ko ko ni tanke numéro jogi to ani xil ko ko ni xana xil ko ni mais ñankase Allah ndi ñanga da place que la gata ko ni Allah ne ya lenki fe dilaga ASC dango président kille mala to xara ngenge de Allah ndi ñanga da to ko ki Allah ndi ñanga o ma xamni haska nim parti ñani parti ña mi abadan ogna meñi telinka ñan ko xon anya kam na ci ko xon me fankana xadi de kille o du nganda nga gili daru ma lengi nke tako Mamadou forage gira ko giganto ma xangon timini forage duru ko to sirge anno jinkino Pablo agira ko an membre fondatrice affaire o giri mediba ñu modo doyen saho pes nke ma de pabo idin cara pesa Fatumba Allah siran na hun Fatumba daga jawara jamunti jawro ko ando ko le mo an o ko sare pesa o ku ka jele kunda be gina tinte politique tout ande gare jeli kunda gandi bi gina politique tout ande gare ko kusar no nyana ko rano kenni no parti socialiste kinga trakeno rakati oro doyen giri mari ba nyumaka botulani fato ide oni intérêt qui a mour na li kat population o de go fay ato o makita o mo intérêt ki do wa ko no makita o jikenge kille o kita o de kita xamena lemina lamani ngana ni botun no na tankete kanala anyen kil nan jema ko kati pourtant ni kana ina maka à chaque fois na ko ngoda kille li lenki fenke ga danga lenki fi oga domi di loga classe école élémentaire donc Allah ma kiti oga ron parti mi ngada matten maram patten to botula ko de du dam batte ti nyangolunya mo dam batte ti nyakamala ko de tenani nyakamala ko nyakamala suwa mbire lenki kille ngada batte nguro ngada batte ki pour nante ma ki heure kundun kanun te nya fayke parce que kiraye ya centre ayet adinyino ma 16h le menyan tugini leginka challe ndinki ne fateme timpatel ray aharina anmu njambandi linkidang wacco ga fron challenge tille men sugir ngatel kan akrim palle ma fata ati ko xone ndugu quelques minutes ngesima nga parole kini nga safen kini na safen to safan nan curuma kile jagi loydang saho wakane bo mundi saho no ndi kacce nyani ondo nafani quoi ondo jamane ke nafanya ondo jeb o debe nafanya ondo commune nafanya korondru ko to no kitun ko tumi afati safe kundu afati soho ke ndinyi mekina sa bana nan ta soho na Darale to men dali ngandanga
o diga men kini ayerba teya Seydina teya o diga men matunde xana yam bi ma xalim ne ma xiga sugundini diga men Seydina teya ma diga mun kama diga mun tunka Seydina de demba kandugo Allah sini awi parce que ire men nan tan way Seydina teya xasan pa way ondo kukhishwa ke adalinga la ngalim pa assalamu alaikum muko kala bo assalamu alaikum salam ngadaman tukuni ngadaman tuda harno spri harno tanga harno pish bo oga dagare belenki ona khaniyen dagare nya fo sugari yere ali khaniya parce que agar duna to ka fana ga dukuta duna da ngashigi duna shigi aduna da ati sofo fili yani maka yi ko anda ngandi na da aduna tando sere sugana khata duna nyana fankan duna tubani filla na duna tinam ati shigi fo suga no khonga anyana khene daga na ta nyana kay amana yo khasha kambare kamana kiranda de ade duna ni antelia agata kana matale angana ni tala khadana tokwa bo Allah do sukufme soana bane wana me sunundo meluentu ge ngari yele shasha mbay tante ke do sunu shiki khasaba da tan ka te shino sunu ka jana Europe liye fa tampile shine nga baka France mbok tampile ro sunu filia do tan ka te shine ya li khadi na tampile shine ya sunu bari na yigi mashi manga ke wi mekitana bo pour kallenga maragin Allah ka ta fosuda kille da fa bar do ta wanda do ren tanga na fosuda bay kilo do nganda hadna parpuranga o do nganda kadi hadna ngiloni o do nganda ngalan tata seranga anga tanga kata jawara fosuga ka finanga o khadwa ngasuda o kude o ya falku o do funku menyantinta on ta khajalunene on taka kanna on taka fofo on Allah be gara kin ko mo gankara agal ngando danda ko mo ko ngando dangi o ku yigenya mo gankara parce que ko nyoma do fabu danga halemme angano kuso teleno nya angano kusu har fare nya gana mo ku telia o sura ka fi an planke onande mannan dangi agana linganda kha sallallahu barke parce que barke te kitene bedda kitene golle nyana sabata kamanna khalfi sorom faso may gambe o kula te gambe ngo fata ginne bila Sulemanu mannime khadambe ko gana ko nyangen tay faydan tay ay ko wasi bedde ko kharu bo o ku sallahu yonko suwa ka finanga andan groupe ke muma khalinga na soxin kompe nyanga to nga khada naka paranka Allah kana dunya kha sallahu yalla be ko do taga yo gollundu wanyendo nyangolundu andanginya samla andanginya samla liku bala ko andanginya kemke sasa sisete andanginya swafa silla Chiki, dans le cigare jusqu'à cette heure-là, dans les nantipoini quoi, aray tokikake, c'est pas quelqu'un qui manque de rien. Faut me manquer, akadura yanante politique face à l'ima pinte, mais agrika ke nali, domane, jawar nafa. Oti, fofo khoneng duna, magantanya nafa. Hana samba bade yadanga, sila, merci. Kali DJ digamen kinini Moussé Sakho inati Boubacar Sidi Sakho ya gam serbe khangundi ke génération nawto ko ama mowre am gobo yo xami ke kharangunda yi mak docteur mi ami kharangundi parce que nge troncoté ni buru
monsieur dan na mboga nali el jaxali yer no ko monsieur Bogu monsieur Bogu monsieur Bogu Serge Pay monsieur ando Serge na ma Serge Pay monsieur Serge Pay kisima khani kisima ali monsieur kisima khani ko ala no monsieur jigi rek anga tampana taxu anga tampana am entraînement de bari assalamu alaykum nga jamanci kuñini ay fo kan wat nga oren me o ko xone Ablay Bomu nga kuñini Ablay Bomu har sa Ablay Bomu dang wayi nga mamana encore agrima Bakel nanti iri odema oda sumbana jawara haru deko ha tergibe yo danam bana amma kengole debaki oya mama na Ablay merci ando kubini sugeri fanawari bismillah xana yam pimma mari yere gilli mouvement kenan joppe ma agari nan li ke fi APR malinki kota ke Allah ma kiti ngati weni khana tu nanti mpete kiyama tebe ki ngakle ayere tout le temps botu mudu ñaari nga nga xala nga ma timdi mi nga message xay mer nga nanti nga ka soutenir kenjigi lo jurumbala kama fotan soufi politique ko nga suna tu nanti foani a complicate ñana famille en côté et 2019 on une campagne présidentielle alors kenkani on une campagne 2014 ngani kebe ko no soronda nga tout le temps pour un truc auto on no hakli to yimmi on sunu de bane kere munya Allah yankiti bani suka digi parti nga khosun jawar jum kiyamullah ono hakle to donc ga digam bini ko no medanga ono hakle to ga gollu beni nyal meya parce que politique ga dangi worin tax katime ga me fayni digamu yogoni angini ko angit ko kebe danga kumbe nanda ya funa ta ko me ya bunga lagana seli ya ugama laga su anken ni me fonno kon kan ko tinga duya nanti ko ko ka danga kha ce n'était pas ça donc puisque ngakle ngi nanti politique yi faut la compliqué ñaan kube ni ngi gajalle mo yeru kube ni gajalle mo dar lenki ko mi adini kefi kube ni kefi lenki ko meni da ngay na bugumi politique nga jeune dambe yo gani bani suna ke mpamu xonna kunti te bek ma famwani ananya xonna ko manga pour soronga ndan ko ni manti jateni ndan telephone di wut fami mbala ko ñaan ak kilifa yen nda xibaari mo dum mi kumpan abadan ak tindi décision su agana ya wuttu magen tintinanti ani be ma xana ko ngeme xagana fumbi simana ke siringan toya ngir ko dag donc nanti onanke fi adalla ko ngir ko xadama koy mouvement ke geri yere ina kata APR nanti ndokki lek fi andi fo talank fi ni kenya ko nga
Et en tant que les réunions, il ne faut pas devenir rien. Wallahi hammi millaka. Hammi millaka. Puisque nous sommes en Québec, l'équité. Qui de collaboration dans la Jopa, il a été taxu mairie en côté avec l'écran, il a été mémoire, on a été le podomi, que nous l'inquinaka, faux fonti, en tout cas, avec une comparse baruma, une race baruma compa. Donc, confiance n'y a de Kendeberi. Angana seremuri. Araga bolnyanga le menyan karo ko filis sa ke ningi dañu xariña fa be ningi da karo ko filis serge be ken tuyen ha rema ko na aparia ano ser la ngara sumpu ala ngara fontanan ha xagante me xalunu xagame xonno yimme. Et comment se fait-il que Anna Seremuri a Golnyanga, Andanga, Andandemane, Harfoko, Duran de Brankendanga, avec des populations Yadanga, avec une population de sous, vraiment, Nantil Kenkamal Lagana. Okata wal Mendu, Serbegati Jawaramula, Serbegati Jawaramulande, Moin Pramaka Jawar de Mana. Jawar killenga saka jawar bonju na ka killenga buuti bonju do baba na kanya ken kat ngal mindu ken daga jawar mul hal yel sirinde matma har so ko tim khada famu ati allan tinyani jawar khannana anga ko cellono bonji do wulu babu na khanya anke natanke ni jawara mulanu mulana li jawara ko nyamar arayan ba khadu wori kha anya khadu wori anya yo khana du tangir no kutenkiyan donc selbe ga jawara mulla hakile nyano ya o suitu selbe ga jawara khamulla o ya khatu kenkunga por sundur khoto kebe gere jawar gollen di bari gili falle ugamu nan continue puisque nona to dome wono foni tena walla buga kawaniya e ganya ni jawar kanga wallahi bi jagar sabba way kebe gan khoto usuna golle kebe kiliga explique ko danga usuna fam xagana bugu kumbane ma kumbane fa la kubito no ko xanum ko nan to kende president do ko sugani nan to ya candidat gijin katen yan ken ha urente anan angi men ko nan president nan ya sugani agana ni keta agadan cukandiya anga tengano kubeni ay metu nan de kundango aga keta angene xolla duro nyaaw fo ganta no ko meni on continue o ku garo kebe on do gagner on do gagner bani on do fois aga lakhmini jaware élection amé de munyana jawar taxé élection de munyana aga élection bakka onumulla le 23 janvier kota Allah gana nyongo danga Allah gana ko usuya jom do fer kanman ora bakka saga score bi muku jawar bureau vote ninga anta khadabe mu no kusu Sénégal no kunga on kiyamulla ala bi mahsanala ma yani harsamba musa shaqonanga harsamba musa shaqonanga ke ani o diga mumugu ari diga men tuko ada sunyama andali ngandanga a jofe politique no ko nyimi ima aro politique ko du men no onya
ngati ngi kebe ki yandi ni ki yandi na de an ngero ke tel soko anke compte l'après oh compte l'après d'accord ati kille kebe ko passé wunu papa kat bonji kille ke ganyan timabe kembele jawor do bonji ko tente khasu ke kuranga man de kille ke den dononga nkeitu kille tu Suleiman Bomuy tu pourquoi ngadi cité soro beni gan khawri do kille ke kidum problème batte pistini beni gan khaw nyana on la bandini medanga parce que l'information c'est très importante akamal di kille biroya pistini beni gan khaw nyana département ken khonga ado plateforme ko beni gan khaw tekere ma forage ni ma l'école kani parce que kille deber ndano ku financement kene kenyano khonga yana kille deber ni iti kubeni ga kille kanenga miguel plateforme nin kiniya miguel gedu njabi la be khadun tenga gedu jinkonto ngano kuni beni miguel l'école nin kini no kuni yogoni kubeni l'école ne ganti maha kunu bonus ni ya manam bonus ni yan kunga kil de banda no kuy man kunde bani giden etantina pisini ne beni pisini no kuni beni ko jawar ni mo ke kundi do tel khoro nakanga ina pisini ne be dingro nga yigo ke gera kota alun babu to ko c'était devant le sous-préfet alun babu to ko ndi préfet un papa na piscine de un papa pour faire quoi là-bas anna jawar wara na muder wara mané ati préfet ngel kebeko ati bon angotu ngatu les politiciens ils sont puissants politiciens yani puissants to yan to yan anga mo ko le politicien ngam ko nan chati parce que kende me samba makila pris comme député Kenya nya sobobu ige au lieu que nan kata pour piste kenali jawara a kata pour piste nande wunu baba une population qui ne fait pas 200 personnes en Tibaka. Non, tu gagnes quoi? Quand 200 personnes en tout cas, on fait le hadamre mebaka. Donc par rapport à kengeche ti jawara population. Donc ken kamal lantrini garne sikatakaya nandi kele jawara mulla inu mulilan kata jawara danga. Kenga arantro hadamre men hakle. Wala wanya muluna kiala banda kadang musa sahonde Kenya ko nanti tigame kebe agan kaw ko ngini mama ko am jofey parce que lemme ngana wu aganari katanga bombo ngana ya ma wal tangli ngana ma kine pour en couro ou bien tigame ke ça signifie ça il kholla duro nyakiniya il boton duro nyakiniya ils veulent s'en débarrasser de une umbene geni kuma seren tax tel sikati makki angat makki antingut arak antiyana makki khay fotu diga menger noko ba jakari yer noko un grand politicien jakari play saho khana so gontimi jakari play danga et c'est quelqu'un d'important à Diawara. C'est quelqu'un qui est très très important à Diawara. C'est rien ni nafanyane Diawara siringa. Aussi tigame kota okulu konga kota nya. Jakerim pulei. Pour entrer ni Diawara ngantu wala gari dabati. Nafanyane kenga attention. Nampure mbagandu hôpital nandega den soni ko michide c'est pas facile hein. Mais anu roy namba Kenya de Berni. Fure began kaw bakku khumane fallan bagani lenki ya pour hana kata kita. Bo société ken kundunya ser suga no kusi fo na fanyana nyanganga. Martin Luther King Kenya ko. Ati gana tselanda na yananga anyi megutu gana tselanda na yananga iganari anga no kubesali na labante Kenyani c'est suga isikre khana mutna saho akele saho adi ni el takhallani ni taw si simpari bon assalamu alaikum marem kasunka de bane sukuni antoko anjamu de bane sukuni misre bo sere mbok olofi mbok sereri mbok tuklori manglé du ñom yépp kenn ku ne tour ak santam seren nati ngiropo yare jam tambina jam som waxay maga serenti okino kini mi do fon jogoy su papu jamel refi mo mol kanampi maga seren kana yar quoi lay xantan ko quoi kile nkena li jawari yere na li wote yere
kila fatali moy mare minyana nga parce que jagel kila ka waninge jagil ma otino fa benim pili a fa bani angor ke nga séparé ngi ndale nyana nga xamri pour ke ngedi kille ngadan kan pour fumbe be nke Sénégal télé suga Sénégal ay télé tanji ke do fotel na su fayni killa programme ni ngi di fay télé ko xar boto ko nya kutora frémisi de ko ko tay quoi ndaka do xar kele mine de ma quoi kille pourquoi ngadan kanu sergibe fay ki gawun kan France kille nation de France nyana nga anga nye godi annati khayta l'Amérique ou bi itel golnya France ou bi itel golnya Allemagne ha antani jawra mo lengi smet se suga jawru mo lengi jakri ngamul se suga bar jawara mbarang ma lakhra ken vrai PDS vrai ndingira modon play Allah gananima abla wad gana meeting de brete sogil Dakar o gatala sagat agna de ko la ho gilo gatala sagat kana ngel PDS dumu ka killi nan kanwa quoi kilanga tang jawru mo lengi jakri ngamul parce que tay go ndan telefon do joni mo rango anti kilat na mo te makonu ankismi am pale makonde ngent xaxante mul asuy jakkertu anti jakkante ke gande gal tarante ke golle nyana anda gare ko kenke baade sunari men ko anti jakkante ke gande gal khilat ke golle nyana wallahi kun talla ngana tan kirda ko men nan kirni keke xam xadu to kille wotin dando serena xam na kunu talla na kunta annabi nyimen to ko wotin dando serena xam jowran ko gal foto kilo na muto en vie mangan kar ko tebe wallahi ananya meri ngi jawar meri femene Sénégal mum fofu gëna meri nya kila ke yana sulim na lamane anuba yogoni na kwa anuba de frabe ga dina xake be ñan pourquoi mais Allah xak sire ke bik na Allah ga nande may quoi assemblée makonu ngam parler lenki ngam parler xumbade ndimme gebe Allah ga na xati mo suda de beke Allah ga na kura Allah ga no tang musibo Allah ga no mais merci beaucoup merci Khassamba Badiakar Ganga ara nere ani mo ko professeur nyani aga jawar ga khara wundi ner nokku a daliere siri wala dal ko nyang do me adi konate merci konate Assalamu alaikum monsieur le maire et ses collaborateurs. Assalamu alaikum les partisans et sympathisants donc du maire Kile Sakho. Certainement ma présence ici va surprendre certains, puisque monsieur le maire, vous le savez très bien, étant militant donc de l'APR, pas militant du moins un sympathisant, puisque donc j'ai pas encore donc de carte de membre de l'APR. Et je vais vous dire pourquoi je suis présent ici. Parce que les élections du 23 janvier 2022, ce ne sont pas des élections présidentielles. C'est des élections locales. Et quand on parle d'élections locales, on demande aux collectivités locales donc de choisir leur maire. Leur maire, c'est-à-dire choisir une personne qui est mieux adaptée, donc une personne idéale, capable donc de mener à bien, n'est-ce pas, donc sa commune. Et je pense que dans cette commune, vous ne pouvez pas me dire, à part qu'il est un homme capable de diriger donc la commune de Diawara, à part le maire Kile Sakho. Donc sur ce, c'est pourquoi donc je suis là aujourd'hui pour apporter mon soutien à monsieur le maire Kile Sakho. L'autre raison, c'est que un vieux l'a dit tout à l'heure, que Kile Sakho est un jeune. Il a la nationalité. Il pouvait immigrer comme ses camarades, mais il a préféré rester dans sa commune pour aider sa population. Et sur ce, donc, je vous remercie. Et c'est une des deuxièmes raisons qui m'ont poussé à venir apporter mon soutien à ton égard. Je voudrais dire ceci également, monsieur le maire. Les élections qui vont venir, donc ça ne sera pas facile. Mais je dis que c'est des élections en différé, parce que vous avez déjà gagné. C'est des élections en différé parce que vous avez déjà gagné. Et ce que je voudrais dire, c'est que le maire a déjà gagné.
notre défi maintenant, ce n'est pas de réélire le maire parce qu'il est déjà réélu. Maintenant, c'est de tout faire pour que le maire Kile Sakho soit député. Moi, c'est ça donc notre condition, pour que le maire Kile Sakho soit député au niveau de l'Assemblée nationale. Merci, je vous remercie. Merci, M. Konaté. Voilà, c'est très important. Nyaka Konaté agir kubeni ko mogi ilia. On a ilé khadangné agir Québéco, Kenya, adi tamankuni, adi tout indi khadi nantini APR ya. Mais il fait membre APR parce que m'dama APR quartier Moutou, mais il y a khonya. Il peut il maire y a soutenu à des élections locales à Damananko, à Manan Mané, et on a connu au Dingrani une élection yankia, quel est le moment d'élection in the Pana. À Kempa Mundi Soronga, on a la femme de Kaya. À Kendi Mandari, Hay Menan Sere ou to Hayt Nan Serebe, de quoi il est capable à Fodanga, Hanawar Tukane, Hanawar Tukane, Kudaraga Sekidaka. Voilà, itu ima sereten wor jawar no konga hagan kawa wutu aga dangini kekile sa. Professeur Niani, c'est un professeur de lycée. À moment que fofo ara la tongunya quoi kebe ga maharko manendi kertierno ati ken bane. Ati encore il a itu khadina tikile nationalité française yan maha. Sénégal mouma wala Afrique mouma ngana soni gonkono ko suyitina safara na yani an safari ye nyamul dinanta fofo parce que do soro ngori de université na sino siginya université il est gari minna iti foyi ndeko France ta yi daga parce que kenyan soni ngi quoi mais il a tout laissé nanti tokira iga jawra teman ati ke ya nga noko kebe kempeti nanti kille mera ko parce que kenni Hors division, madame n'a plus même pas d'argent, y'a tout mené, Québec beaucoup d'argent, Irini, Atanyangi, mais la Hong Kenyangi, qui est à l'occasion, Atikera qui les vision non combe, Kenny, législative ni a on a qu'il les comme étant un député, Atikera vision. Voilà, Nyaka Konaté, Adouako, Odi Tongia, Arayana Mungudofo, mais essentiel nous pour Adouako. Adouako, voilà, Kubenigari, Hadi Mugudimbate. Quand l'Oualogana de Sénégali, mais Hilendongebeyanea, Fulungoya, Solingongoya, Wolfoningoya, Oswani, Bambardingoya, Sénégal, Aswani, Ndiagonge, Asuez. Voilà, Adama Pole Bari, Jamouke Banamayata, Hala Moko. Adam Khare. Salmini on bandiraɓe jamiɗo Adam Khare. salmini monsieur le maire e wondiɓe makko kala e joginde Abouba minen gonno ko gila rawande ila ɗum ɗo waɗa sinen gol adema haata mamin jaadema kala ko paaɗa enen jaada kala ko gonɗa enen gondat saɗum jaaɓi ha ɓennaɗo saɗo jaɓa sallah haalam heewa ina sinen kasala on jarama. Ok, merci à Kendi Kamem Kobo, Kouirni Ala Ilandi, vite fait, Bartule, Oda Ntiga, Oda Mama. ndaxa sukuni bane suufi toxondi jamu o xirse ke gar kebe ko adiga mu ko comme ati monsieur le maire ike ke fe a fait président jawara unido jawara na jawara dema ike da nyawor yere anga jawara ko siron jawara kenyani o ku fullu kusu o gadi memu fulle suga jawara sere sun selfalle o suni katni kili jagri sako bawni o kudi wo kille ya wori are o ku o suni tefe ninya ako ke gana nyiri ni yere ha ko su oni tore ni yera wate ko bakke anna de ganna micro anna ni isufa sikino ganna ko ri khobon ka gili wada lati gili yerume ke facce gari yere godrote gari jabara kille ke godrote bane amin asusu yer gili yer ma la harangatu ba anyane yere anna warga minan na cafe mini manga duguta anna giri anna woto nguta anna de ganna anna kalsi lanji ba annari ana nyama tore am fofo woni komo fili tugane yere ona de ga Carrefour ino rega cardante ona tore alla di fare nyandi bege kili jagiri sa ko nyandi bege o yam palle lengi o yam palle kumbone tadi o etu ke fedi
petit problème on te doit yerde monsieur Konagar Kébé ko o yaxendi Kenya député ah maire o yaxendi Kenya les petits problèmes a ñeme Talib Diallo anjamu ke amayata ka Diallo antongo digambanga ni makanga ko khadanga bulay bum sol furondo ko ngane mais o suna ke fo ona noari to ngunyani jawaranke nyani directeur de radio nyani c'est quelqu'un qui est très important nyani bulu kenangiri bakel ni woto nantiri ni tewe ke meeting c'est très important oy nowarni oy bismillah na odo élection ni kuxaga ñemene o jikke ngay ana nawari merci voilà kiani nga ñamul na ko xala merci beaucoup yani arsampa kille kawdanga Mamadou Sakho kendange palle oti xalanta ko hata ko jar ci voilà low kali ngaw digame ngama bomu tege tudo ga tege sakane sumoy mabane sumoy jogora me sumoy bana to ko hay sumoy tuba apet sumoy bomu kebe mal kamedi amini ni kempede ken sumoy fananya kenga inati sumoy ilo ale yo kani ay merci mon fils monsieur le maire Kile Saro, monsieur le maire Suleiman Boumou, madame le maire madame Saro, madame Si le grand directeur Bouakar Sidi Saro et fini Ngida Mamadou Ndourou ado ñaxini parta honte Jakarta Dramé ke fini Ngaw Khado Meta ado xirse sugayre ngam ko rina bane su xirti ito wadi jammu nankuni mama ti kemi awona to kende berni urollo no kubeni gimpalle iran ta sefen ga sefen hangam kori na bane su xirti to nankuni na mama ti kemi ye fore lenki suwe fo fore ani ngemaxa ngata hu kebra botu kebe dangi maire ndinkri kudona droyen ko nginda tagi makhna katerini Allah manyangarini halengi Allah da tankini li ngari kha ncho soye ke dangi en palle ndi fige be akhara lenki botu kenoko kumpini sadingi kongo nyimbe bane ngede kebe wori fumbe gede sigi nga kille sutunini ken nokku bane tobbe bane ni kemaga agadin poussé agadin xerxere agadin ngajibi ngan kawantana kille dema nke lenki ngolle fete fofo suduna radio ngolle mbane abi ndi kenya khara mbirenti kenya ngir trende be de duna no nga agbe gbenya Afrique de l'Ouest Afrique jamanu beniga tuwa ko xanne ko français ko ngama daga jamanu be aro xenya kun jamanu su ntele radio khibare mbane e radio poso be ngatal da khibare radio communautaire na ko radio ko meni e kullu juni ya foga be merni ko ani ritini ma merni ko anci kidibati donc no occasion kita no mer gebe ga sefeni kille de foyo go a réussi jawar wuri ndo ko wada mbiru no ko bakel ado wagi do délégation ko tengri mbay len do Kenya kille de foyo go a réussi ade foyo go kita jawaray aga kata de berni yere ama gobo mer gebe Allah ga Kenya nan dangane duna no ko en tout cas jamanu be ni nga buguti aro Kenya Allah ga kebe nya kille da ga réussi na aton be jawara atuba won kanne po depe itin ke ada paix social mana jom amotu mer suga ituna asunto ko Sénégal jingiro ku nyeri makobu osun mer ndukuti kunya lokolun kani ani kitelle jare kani ani kitelle
Saha ani kitelle, Nokota ani kitelle. Ce sont les 9 compétences, ma 7 9 compétences. Donc ensuite, notre maire, il est tout pour roi. Qui lègue Québec de Berjavar, à Suya Rengi, il ne baranya. Gahadum mettre ko birenu. Mais Kenkane, Prana Kundeberi, na Harunum Kuhakulun Tenkuni, ni Dejan, in case man Kenya Fofokai. Il est Juma Kenya. Bon, peut-être Stronia Rent Kenya, Han Kekem Kon in Kenya or Mogosiri. Al Kenya réussi. Allah de Kenya Kinefina, Akat Kenya Bagania Ramana Tonto, bon, Afale Keta Kutu Kusuri. Bon, maire Beger qui réussi, Nessimon Uji Kenya, Kumene Fala, Agana Ileta Hunu, Google Kutu Benegato, Agi Hadeber. Donc, paix sociale, Najuko Andosoronaha, Anafan Horhoren. Serete de Fogantang. One Bini me Asumutungada. Donc, oui, Asura, tu viens de killer that. Serete de Fogantang. Tu n'as killé, Madame Benjumo, Hoing, Hotulevan, Hotemba, de Fonia Nasvia. Mais pour un hour in a killero kati, Butume, Seventina, Allah. Manna ornanti kille aro kati isigitime I dogono I gaja wolle I mekana allo atukan kemawre donc kenga paix sociale yani en kenya paix sociale maire sugay wala sikana sugay kan noko kundan noko deben noko département noko région noko jamane noko yimman kenya ginanga bolnyang kan noko ini kya tukan dangane fina Allah ma kenya seren juda kenya saho Allah kenya nganda aywa kenga Allah gana nyingi peda ngasi mana seresu jawaran kenya gina anga bakka kende be anga jaware yimya walla anga wini falle ho okumeni annan kawanta igina gangonde bere annari ken kama anna fa do bode meri do goro filmeri ha ndo keke puro na ke témoignage na de beranka mananti nikke wori e ngeda jamanu beni wura dunano ko nga ndo maire ni beni ga taxu problème be gi maka parce que golle ngene kebe da kenya na région ngurgi aga tel kan bo ndike mana haratu nano e maire ni ku nikia walli wure modaga nokko fi nga man to ko da ko exemple ngata xale misale mutu nge maire nga jawara la paix sociale ar ke réussi kenga c'est très important donc kenya ni keme botu gananya wuri ke wakati peut-être hayimbiro bon har muri ma ngana tagita nalli haringa mam wanna kawanta sakata ka hagar muri ma fitana bega inke sereani ngana no soro ngana ke ngana dunya nganda ngana ke no dunya nganda teppo awai ngana dunya nganda teppo londia parce que ngi londi ngana nya si anke takseti kene sereso no sereso ke fituna dunya nganda teppo nya urenya alondia bo ngi londi ngana nya si anke takseti bo kenga no tumbange na ila ni katiki ngari fike ura ga tel mo kebe lenki kileno mo ko teppunya o gam mo ko jawra sere sugo ananta ke yokonde anarun parce que ko tayrin yogoni ko way mulanda nya ko way mulanda nya haraga mo nya kenya pe social kebe ga ma jumu kebe ga ma Allah wa khairi tan nyanda anani député do fotere do bunchufe hakkinga nani keta ayasi go agani to pambararo ne agana shi akela taxete donc kenya ni ga ke message wala kat kubeni ga galle ke fal ina trugoto ina kentanga ina famu ina kinga arairini o fitana bega inga kape kenya harme men ma tuwa hunkita anga maslanga tay bane ma tuwa hunkita anga khirfeten tay bane ana tuwa hunkita golli tayya kinya no ko sikande be ngi le kinga la killi tuwa hukebe ga ma agobo aroho agolli tay kinga c'est important donc o gana kemme wor deben no ko on kawanta ona adema ke bane andi liti ncho nyahali laga debana nukusu mukusu tambe nga disposition radio nyani maka yilla mana yani ha agatu nanti lay debana nukusu nga disposition encore une fois demba tanja à disposition parce que nga pari kembota matu abada nanti kilemu la demba ni sonde bari ndaga se be demba ay mulla demba ni sonde bari de demba ko men kembal demba aya susu ko ka prana wala politicien su ko hote handra ay me nanti ke an ko ke yimya e ar de berka donc demba tanya ablay bu muga xa disposition mo ko be demba xana xa disposition pour nous donc apprendre nyani demba campagne nga xati agari na xaraga nañu quota baania agari na kini kilisa ko atina kese
ke anyi maka aga tan kat jama kesu wajibi tan begi maka ngan khawanta tewere ke botu bi wala ngan khawanta kille de mana kenya parce que hadare me mo fi senegal na fonya ndaga matu fi senegal la kunya ngi hatu mulla nya senegal fi senegal ngi ka be ga pomba ke falle asuyut angana ki tumure da an kenna kam angana ki bo jangana tumure ta kenna kam ngenka kille and tere ke kin ma ko baba Sereke dambe cuy ni kille ande tere ki kin kille ga tere ki kin nga amanya adjoint maire amanya secrétaire municipal amanya maire aga kinninga kenga khati état civil ki nya responsabilité ngaw tere nyani falla ay koy ninga kenni ni demba khabi koy tande tere ngininga afay falle kere ndi miloni sikya wolorre ha edi bagima e momo nduru wana seda ado modu bere ko nata laga nanema ado fulu gotal di musiki serna xatandi yaxare yan jang bashil de ma xabi koy da ni ke tere ki nga faga falle ni miloni sikki wolorre ha illa bakima xafungam et pourtant il y a baki makota be kay ci ngi mak la ñi den nokkus ha ne fay i kunni fitna ko dum xagna gir dibate abono jaware donc kenya ni ngeti kille pe social ki ad ke réussi e wa aken kille ada idi yimbe ko mun ke kane idi ciokase ngangir dibate peut être fo be na bono ha aken di yimbe ke keri anin kaw tere nya ko ni falle wo sikino nga ay tuna tere tere ma ates kan yero mul enti yero mul atanga na kutu anna tro na ke no ko wata ya har kase yo gani aga sokon ani biradim bakka donc ngir pe social ke be ko jumu ci reñane kille saw nge kaake ndekete kunwa ay le tampile wujune bagandi de atanna da frère bornat den tuga trésor donc mon fils amot se rebe na kenya nganda haraga ma angana to barum ganna ko dannari kenya ni kenka ngare anniye ngakata tufa surone ananya jawro su khairinya peut-être na appartement lembera no ko batti me ngana na wuya no ko baban kangere man kangere nyimme ka ado amma dan babaka isu itabana an kalle nyali gen donc na wuya no ko mais putte kesu haraga na nya folomane yageni infrastructure be gene jawro su ga me nyina no ko ngane ni kenya anaya salaire khlabane wala bibliothèque parce que le collège ndo lycée na kanya donc kendi me ko projet nen mak kenka no hakke kille agar kebe de berna parce que ngana ka ke wutu naru luwasi na fasunde xaliss ko mbana ro ni njiba xagana bibliothèque rano ko mene ana lokol ni fili ana lokol mo ko xaju ngi ngana misidera no ko nga soro nga dangini ana gunne kille nya soro la tel sala no ko ngena barajin kita kille na barajin kita sa ko na barajin kita jawr suna barajin donc ngani ni Kenya e ngasi man xam mala ro de makem projet aga timmi donc ncho nyaxali ewa ogana woya ko ogana kira ko on to dara kille sikebe aga de ber jawar asu ya nga baranya donc xamama oga amerique jopana mahangene waxati kebe kille Bakar Bilali ado yoro farota pratiquement ici kibanani kengati secrétariat municipal donc kille entourante yan mo xiri na wuta premier adjoint à deuxième adjoint hein secrétaire municipal à conseiller ni ado état civil Québec ay o ya nga su kenya so o nyaali o ya kunni o ya mamana o ya disposition o do tuna gil ko tabe merci beaucoup la paix sociale madame Jomu nyang on ko su fof kat nyangi ha Jomu han ko nya at kille kempina gaja at kempina kita Allah le kempina nya wa ak legerini ak réalisation lu parce que Jomu ga taxer réalisation lu demeri demerni Kaboulaye merci beaucoup Kaboulaye odan tiga o hada mama anga déplacement de bari gili Bakel Mayere maintenant tiga menga no kumbe kenni la nyame place nyame ba a fare nger no ma ko yer no koni bon on continue andare on a diga men kine diga men nan ka kini
samba dunanke mbalu hana sampa samba dunanke nanga hana sampa samba dunanke nanga Moussa Dabo halakan to fodan hana gir moské kamba quoi ah non mama kamara tinkanyani tankoya tinkani yani onati demba hawa onati dan chokko onati ja asu kamara anta tinkani yani quand même ya mama tikame ngama har sampa samut non ke danga ay mulandi gam alaikum warahmatullahi wabarakatuh adi jam ogari barake be len tori sawaye marambane ado nyakali mbara ado tigande mbara balangar wori sorongo giddo sare ede nafanya wore wallahi omari pour fotana nan dikille me barki ke bani omari pour ken odo fois wori kele mine kundu angana grita ganan nyake mer ngem de moran kota koy no warna pour ken walla di farem palle woydam parce que soron degil do sey xafude do na fanya ona fanya ne parce que rede gari nan anda anne sonal teng to ando kunu naranji banga nan dangol jawar limoyenya jawar akne donc jawari marantan ko Allah annan nawari adi fakre palle ko am palle wayere lenki wayere ko mbadi wala xasu kuñi de ñani diga men bana ron wala xanan nawari gacce ma xawon Allah ga no to dome Allah ga no to dome Allah ga no xanu deme saran ko nga o ga tan kebe Allah ga na non tan non assalamu alaykum wa barakatuh merci Kamara merci Samba Dunanke Poubeni gal hakani no honan khana hakaran tenen koy khana kha soru luti serebe sino nagati sino kergi amadam tinandang assalamu alaikum kennar sikan kam makota bani tankaran den koy an khana kini e maramu hakiren ka c'est parce que kun kamandi ko khari ni signalé werni c'est que de tanchike hadmare meya an kan sima tanchike hadmare meya keten kulluya ils ont des problèmes maintenant hakana nyama ya yinqa turuma haga nyana igaronan kan no nya nan tanalli an kan den koy na photocopier amade ma hasna nan assalamu alaikum har kota ba kota mais ça c'est pas bien on qaw tangir ken tigire khiya parce que c'est responsable sere kharon wacha o sugo kebe ko khadanga o to politique ndeberne kudu réalisation na o dabal o debenga tal kane mo gombe mais on tire pour nan dona politique ndeberne pour na to kini sere hal du korosi igado hakani kuno ho karantene ku ina hakarante to khamaha dunge khamaha karante kin sere sere karante anni man bahan karante kin sere hadmugo jeune beni gayer no ku oni mama jeune beni gayer no ku babulay tallo jeunesse communale christiani mamoudou salia koulibaly jeune de jawara akhirtiani maintenant yanti no ke organisation soubate sejini kuno popo garier no ku jeune ni iti khirsu kudangi me ke manda kundu iku jeune ya pour ke manda iku nyam pankene ma kille ganta ko tambe parce que kille tambo nyaria migara tambo tuba ona khana jeune ko khani tiga khani mamodanga haro munyani hakisimo runyani khana ile duangi danga Allah ganna sajidi odi ko man don danga ngana tangi bambarani beni gaer nokko bambarni beni gaer nokko gamuli nan cefe bambarni kunali na cefe annatanna la santambele nger nokko way tiga men kinay la santambele ngere way tiga men kinay bon la santambele c'est pas la peine no ga do me batuma ngani musu wa kuli bewal Allah ga no ke mun sahabay o ga kebe mulu Allah ga na nyangola bon diga men do fu dale makata kala ken ku be ga ko likinde il me semble que c'est
c'est bon Allah ga no ko mun sahaba kilew ku malingon ku karanga magal tabi ya pa do quoi am ñeme bana ni taw ku ko kebe ko ngeli diga men do pa on no ñay Allah no ngam on dikki do kay c'est essentiel parce que diga men ko c'est pas la peine ngati ni do kemba do ndeke diga men de pe aga no ko mun sahaba merci beaucoup vraiment kayma hamani khayafun hamani khafabani khayafun khafabani sel khaso nyanu kunga habeni gel lubnunga khana magaduge khamani khafabani manipulene sel tum magaduge kenga garona kan ko nan dilli karante wutiya nan dilli karante photocopie de beria sel tuna magaduge kenga de passage ono menjangen ko nyo kapalema el midos dide ya le son de el midos ogna itelle annas soale ke carte el midos songa Elmidos ayoma khair noku odu tiga odu mama odu tamantu sukuni o yampe murna sumaha tiga mebe ko ngire gili micro ngo ko benira kunga agane fosire nya odu tu kenya agana nyi tiga mulenya gane ko o jumeya o gane hal murumu o timando fe hana yampo ma tiken kara salli ala muhammadu elmidos har solley wala kani